Selamat pagi teman-teman semua. Very good morning to all of you. I believe almost all of us in these rooms speak in Bahasa Indonesia, in local language, But I see some of the international journalists as well. And to the benefit of the most of participants, I think some of us will deliver our points in Bahasa Indonesia, but to the benefit or for the one who also not speak in Bahasa Indonesia, we would like to entertain. I'll be more than happy to volunteer to become the translators to both gentlemen who sat next to me. Thank you very much. Okay. Saya mulai dengan Pak Ketua Dewan Pers Indonesia. Silakan Pak. Hey, selamat pagi Bapak Ibu yang saya hormati, rekan-rekan wartawan. Good morning for the journalists. Saya kira ini adalah momen yang membahagiakan karena Indonesia dipercaya oleh UNESCO untuk menjadi tuan rumah World Press Freedom Day 2017 ya. Dan kita tahu bahwa Indonesia ini menjadi bagian dari role model bagaimana kebebasan pers di dunia. Sekedar informasi saja kepada teman-teman bahwa menurut catatan kami di Dewan Pers, sekarang ini ada 47.000 media di Indonesia. Ya, kita punya 2.000 media cetak, kemudian hampir sekitar 1.500, 1.600 radio dan televisi, termasuk televisi lokal. Nah, kemudian kita punya 43.300 media online. Dan kita tahu bahwa Indonesia juga terkena hoax, ya. Dan kita tahu ketika akhir tahun hoax ada di mana-mana terkait dengan tensi politik yang meningkat. Dan saya kira civil society, pemerintah, termasuk wartawan mencoba memerangi hoax ini. Dan kalau kita lihat hingga saat ini jumlah berita-berita hoax itu kecil sekali dan kita bisa membedakan ini hoax, ini bukan dan seterusnya. Ini dibuat oleh media buzzer. Kenapa? Karena memang ada kampanye yang begitu luas oleh civil society, sehingga tidak perlu lagi peraturan-peraturan, tidak perlu lagi pengekangan terhadap kemerdekaan pers. Kita tahu bahwa hoax, fake news bukan hanya masalah di Indonesia, tapi bagaimana negara seperti Amerika, Jerman, dan beberapa negara termasuk Rusia juga mengalami hal yang serupa. Masalahnya adalah bagaimana penggunaan media sosial ini tidak boleh langsung diakomodasi oleh teman-teman wartawan minus verifikasi dan klarifikasi. Nah, Dewan Pers merasa momen ini adalah momen yang penting dalam World Press Freedom Day ini karena kita akan semacam berbagi pengalaman, ya. Jadi negara-negara yang punya pengalaman-pengalaman menarik akan membagikan pengalamannya kepada Indonesia. Dan Indonesia sebaliknya, kita juga membagikan pengalaman kita kepada teman-teman dari luar negeri. Kenapa? Karena barangkali di dalam World Press Freedom Day ini, baru kali ini kita bisa bernegosiasi dengan UNESCO, dan kita minta kepada seluruh sesi, baik itu plenary maupun paralel, selalu ada narasumber dari Indonesia. Dengan maksud bahwa kita bukan hanya mendengar, tapi kita juga membagikan our experience to international community. Nah, kami berharap momen ini adalah momen yang sangat berharga dan mohon teman-teman wartawan bisa meliput setiap sesi yang menurut saya isu-isunya memang dibuat dan dipilih secara menarik dan kita mendatangkan narasumber yang memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing di tingkat internasional. Saya kira itu saja pengantar Pak Menteri. Terima kasih. Terima kasih Pak Ketua Dewan Pers. Pak Stanley tadi menyampaikan mengenai pelaksanaan World Press Freedom Day secara keseluruhan. Sebetulnya dimulai dengan side event tanggal 1, tanggal 2 Mei, jadi dari kemarin. Hari ini barusan saja kami bertiga, saya bersama Mr. Leroux, asisten dirjen dari UNESCO, dan Duta Besar Fontan, Duta Besar EU untuk ASEAN, membuka
roundtable discussion di ruang seberang kita mengenai bagaimana kita coba membuat semacam rujukan, patokan adanya freedom of expressions yang selalu dikaitkan oleh Mr. Laru dengan safety di Asia Tenggara. Ya. Indonesia sejak reformasi kita yang namanya pers itu memang bebas. Ya. Undang-Undang 40 tidak ada peraturan pemerintah maupun peraturan menteri. Artinya tidak ada intervensi pemerintah. Tapi kita semua stakeholders dari pers di Indonesia menginginkan demokrasi, kebebasan berekspresi di bidang pers ini harus dijaga dalam koridor NKRI. Itulah batasannya yang harus kita jaga dalam koridor NKRI, dan semua profesi jurnalis ya, itu harus mematuhi yang namanya kode etik jurnalistik. Jadi patokannya itu tidak ada regulasi, tetapi karena kita profesi, ya, jadi yang membatasi profesi adalah kode etik. Dan dalam bingkai, sekali lagi dalam bingkai NKRI. Itu mungkin sebagai pengantar. That's what I shared with all audience. I shared with them that we just had opened the roundtable discussion in the next rooms on the how can we trying to find some sort of reference or creating some sort of reference to promote the freedom of expressions in the Southeast Asia. So do you like to add with some word, please? Thank you very much, Mr. Minister, and colleagues from the Press Council and Mr. Ambassador. As I said in the past meeting, for UNESCO it's very important to be able to take the message to all regions of the world. So we're very pleased to be here in Jakarta this morning and to be able to celebrate May 3rd in Indonesia, convening all the Southeast Asia region. We believe strongly in the regional emphasis and the regional ties. So we strongly felt that given the importance of the amount of states here in this region, of the strong press and press associations that exist, and especially the strong civil society, that it was very important to come here to have this dialogue and to share these ideas in the region. We believe, as I said, that this is not a one-event issue, that it's not on May 3rd that we will build freedom of the press. This is something we will do every single day. While we take advantage of the date is to use symbolically the date to build the reflection on these matters. And as we mentioned in the past meeting, we link freedom of the press with freedom of expression, of course. Freedom of expression is for everyone. Freedom of the press for those that practice journalism as a profession, which is the profession to inform society, very important in the world of today. But we also link that to the issue of safety of journalists. There has to be a guarantee by states of the freedom required to be journalists in terms of access to information, access to public information, to practice the profession, to maintain the privacy and confidentiality of the sources, to use internet and digital communications freely, to exercise the same rights offline and online. But at the same time, we believe that in parallel to that, the safety of journalists has to be guaranteed. This is a profession that cannot function if there is harassment, or if there is especially sexual harassment against women, which is rising around the world, or if there is intimidation or fear. This is why this is very important. And this is a message we take everywhere, to all parts of the world. And here in the Southeast Asia region, we believe that it is again important to enhance the role of journalism, and also to enhance the role and the commitment of the ASEAN nations. We have encouraged the ASEAN Human Rights Commission, for instance,
to have a rapporteur, a regional rapporteur on freedom of expression, as other regions of the world have had. Latin America, the Americas have a rapporteur in the Inter-American system. Africa and the African Commission of Human Rights has one. Europe has had one. And we believe that this would be very important now for this region as well. This is something to think about in the future that we would encourage the ASEAN nations to consider. But also to engage in the dialogue. I always mention that the Constitution of UNESCO establishes that UNESCO is an institution that has to work building peace by facilitating the free flow of ideas and knowledge around the world. This free flow of ideas and knowledge means that we all have to share our views, our culture, our values, our perspectives. And this is building peace. So in that sense, we're all peace builders. So this is the dialogue we want to share with you all in this region. There's no easy solutions, by the way, for this, and we don't have magic solutions. This is important. The solution have to be designed by a multi-stakeholder dialogue between civil society, journalist associations, and the state institutions. And I think this is what we try to build in every region of the world we go. Thank you, Mr. Leroux. Without further ado, I think I would like to offer, should there be any questions, please raise your hand. Tolong nanti angkat tangannya, kemudian disampaikan kepada siapa pertanyaannya. Di sini kita ada Pak Stanley, Ketua Dewan Pers Indonesia, Mr. Leroux, perwakilan dari UNESCO, which is Assistant DG of UNESCO, kemudian Pak Fontan, beliau adalah Duta Besar EU untuk ASEAN. Silakan. Bisa pakai ini, tolong, bisa minta tolong. Your proposition about ICER establishing a special rapporteur on press freedom, has it been conveyed to the ICER, and how does it work if we going to have that in ASEAN, and how are they, what is their reaction to that, to your proposal? Can I have? Yes. Saya undang 3 maksimal dulu satu round ya. Ada lagi? Please. Saya Alfred dari Jakarta Post. Mungkin mau nanya, salah satu yang di-highlight dalam press freedom di tahun 2017 ini kan adalah meningkatnya kasus kekerasan terhadap jurnalis in the past few years di Indonesia. Itu berdasarkan data AJI juga dan LBH Pers. Nah, salah satunya yang diharapkan dalam acara ini adalah keluarnya salah satu solusi untuk negara agar mengakhiri impunitas, karena selama ini kan yang dikritik adalah kebanyakan violence yang terjadi terhadap jurnalis itu tidak di-address pada akhirnya. Dan I would like to ask to Mr. Larry too, what the UNESCO think that Indonesia should adopt in terms of protection to journalists against impunity, against violent attacks that could be committed by security forces but then remain unaddressed. Juga untuk Pak Rudiantara dan Pak Yosef sebenarnya terkait dengan itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. I think the second question is more relevant to the Indonesia Press Council, you know, and you may add to her question as well, you know. Ada lagi, satu lagi? Silakan, Pak. Saya Didit dari Harian Kompas. Mungkin untuk minta penjelasan dari Pak Rudiantara tadi, Pak, ketika dibilang ada kode etik, tapi dalam koridor NKRI itu mendefinisikan koridor NKRI nanti seperti apa nih, Pak? Terima kasih, Pak. Baik, Pak, mungkin I start with ini, Pak Yosef, silakan. Karena gini, tadi diangkat oleh teman dari Jakarta Post mengenai numbers, mengenai angka.
Betul, memang secara kuantitatif itu seolah-olah yang tercatat adalah meningkat, tetapi dari sisi kualitatif nanti mungkin Pak Ketua Dewan Pers bisa menyampaikan. Terima kasih. Ya, jadi terima kasih kepada teman dari The Jakarta Post. Memang Haji mencatat angka ada 74 kasus kekerasan yang terjadi sepanjang 2016. Cuma kalau kita lihat berapa kasus yang masuk ke Dewan Pers, yang masuk mungkin ada 3 atau 4 kasus. Yang jadi pertanyaan, ada kasus 78, tapi yang ditangani oleh Dewan Pers hanya 4. Pertama, apakah ini diselesaikan di bawah tangan? Ya, karena kita tahu ada kasus kekerasan, alat dirusak di beberapa tempat, tapi tidak dilaporkan kepada Dewan Pers, meskipun sudah komunikasi ya. Saya katakan, bawa ke Dewan Pers, kita akan proses. Ternyata orang yang mengalami kekerasan memilih jalan damai, berdamai dengan orang yang melakukan kekerasan, yang kemudian mengganti peralatannya. Dewan Pers kan tidak punya kewenangan, kalian tidak boleh berdamai. Kalian harus menempuh hukum. Tidak. Kenapa? Karena kasus itu kalau masuk ke pengadilan juga dimungkinkan untuk berdamai. Jadi saya menegaskan di World Press Freedom Day ini, kalau ada rekan-rekan wartawan mengalami kekerasan, laporkan kepada Dewan Pers. Ya, laporkan kepada polisi, tembuskan kepada Dewan Pers, supaya Dewan Pers juga bisa ikut mengawal. Ya. Hal yang lain adalah banyak kekerasan terjadi, tapi kadang juga penyebabnya adalah karena ketidakprofesionalan wartawan. Contohnya memaksa orang, mengancam orang, ya. Ketika narasumber mengatakan saya terganggu dengan pekerjaan Anda, masih dilakukan sehingga kemudian terjadilah pemukulan. Karena itulah Dewan Pers mendorong kompetensi ini penting untuk dimiliki oleh wartawan. Kompetensi itu bukan hanya bisa menulis sebuah berita, bisa wawancara, bisa membuat reportase, tapi juga tentang standar perilaku wartawan. Dari waktu ke waktu kita harus bisa meningkatkan kompetensi ini, karena itulah Dewan Pers mendorong setiap wartawan bisa mengikuti uji kompetensi yang sekarang sudah ditunjuk ada 27 lembaga penguji kompetensi. Silakan ikut, Dewan Pers tidak ikut menyelenggarakan. Nah di luar itu adalah bagaimana dengan impunitas. Impunitas ini biasanya menyangkut bahwa ada pelaku termasuk kekerasan di masa lalu, pembunuhan wartawan di masa lalu yang tidak diproses secara hukum. Kita tahu bahwa tahun lalu memang terjadi kekerasan wartawan di Medan, ya di Sarirejo, Polonia, yang mengakibatkan beberapa wartawan terluka dan harus opnam di rumah sakit. Nah, atas peristiwa itu Dewan Pers sudah menurunkan Pokja penanganan kekerasan, dan hasilnya sudah kita serahkan kepada Panglima. Dan untuk mencegah ini, di HPN Ambon 9 Februari yang lalu, saya menandatangani MOU dengan Panglima TNI. Isi MOU itu salah satunya adalah mencegah tidak boleh lagi ada kekerasan yang dilakukan anggota TNI kepada wartawan. Nah, tugas Dewan Pers nanti adalah memberikan pelatihan-pelatihan bagaimana mereka engagement dengan wartawan. Yang kedua, kita mendorong juga perbaikan MOU dengan Kapolri yang ditandatangani juga 9 Februari yang lalu di HPN Ambon di depan Presiden Republik Indonesia. Tujuannya adalah mendorong supaya kasus-kasus kekerasan yang dialami oleh wartawan bisa diproses secara hukum, bisa kita pastikan. Nah, tindak lanjut dari MOU itu terkait dengan World Press Freedom Day sebetulnya sudah dibentuk satu task force yang ada dari Pokja Hukum Dewan Pers, dari Polri itu ada Divisi Hukum, Divisi Humas, kemudian Bareskrim. Kami duduk bersama membahas kasus-kasus yang belum tuntas termasuk pembunuhan Udin tahun 96. Nah, kita akan mendeklar kasusnya itu seperti apa, apakah akan ditindaklanjuti, apakah kasus ini tidak bisa diselesaikan, kita akan deklar. Saya berharap pada akhir Mei atau kalau tidak di bulan Juni kita akan umumkan status kasusnya seperti apa. Nah, di luar itu terkait dengan pembunuhan Herlianto, seorang wartawan dari jaringan radar yang ada di Probolinggo, ada pertanyaan dari UNESCO. Bagaimana kasus ini, karena kasus ini ada 7 tersangka, wartawan Herlianto meninggal dunia,
7 orang tersangka, 3 dihukum, kemudian 2 dibebaskan karena gangguan jiwa, yang 4 masih tidak jelas di mana. Nah, kita akan menjawab dan diberi deadline oleh Frank Laru untuk paling lambat 31 Juni surat formal dari pemerintah Indonesia harus disampaikan kepada pihak UNESCO. Jadi ini menunjukkan bahwa kita serius menangani kasus-kasus kekerasan terhadap wartawan Indonesia, dan saya kira ke depan tidak ada lagi impunitas. Nah, kami mohon laporan resmi, termasuk dokumen-dokumen, termasuk bukti kalau itu ada visum et repertum dari rumah sakit, silakan disampaikan kepada kami dan dilaporkan kepada polisi. Saya yakin kami punya hubungan yang baik dengan penyidik dan pimpinan Polri punya niat baik untuk menghapus impunitas terhadap pelaku-pelaku penyerangan terhadap wartawan yang ada selama ini. Terima kasih, Mr. Leroux. I think the question from that lady. Thank you, Minister. Yes, and I'd like to refer to the 2 questions, if I may. On the question, the first question on the idea of having a special procedure in the ASEAN region. No, we have not made this an official presentation yet. It's just an idea we're launching for dialogue amongst different actors here, institutions of the ASEAN region, civil society, and journalists. We would like to hear the opinions of many people first before making an official recommendation. And when we hear back, we will make this official recommendation. But the idea was to launch it now, to present it to you all, especially to the press, to be able to discuss it and to see if this would be seen as a good initiative and eventually bring it to the institutions of the ASEAN region. In reference to the second question on impunity of cases, impunity tends to be the most important issue. We talk about safety of journalists has 4 elements for us, and this is why we talk about safety, not security. Safety, number 1, begins with the legal framework. Freedom of the press has to be guaranteed, as well as other relevant legislation like access to information, privacy, keeping the privacy of the sources and the protection of those sources, and having access to public information. Having public information laws is very important in all societies, in all countries. The second element is policies of prevention. Policies of prevention means capacity building with journalists, professionalism, yes. Also means capacity building in security forces, police, the military, or others. But it also means social responsibility of the media owners as well, and their support for their workers. It is very important to understand that capacity building is not a substitute or is not necessarily linked to immediate safety. We cannot say that safety will be guaranteed to good journalism only, because then we're putting many journalists in jeopardy. And who will qualify what is good journalism and what is not? That would become a censorship. We just believe that there should be an enhanced level of training and capacity building for all journalists, whether it is for public media, private media, or community forms of communication and community media. The third aspect is a mechanism of protection, and the fourth is the question of impunity. And we believe that all 4, the most important one becomes impunity. The fact that every single case of act of violence or harassment against journalists should be investigated and should be brought to justice. Because if not, there will be the risk of repetition, and not of one cases, but of many more cases. So this is why UNESCO has a report on issues of impunity related to assassination of journalists, which are made public on November 2nd, which is the day, International Day against Impunity on Acts of Violence against Journalists. This is a crucial element. But it should also be a dialogue between society and the justice system and authorities. Every single case has to be investigated, regardless of the origin. I oftentimes hear that it's not very clear that journalism is a dangerous profession. It's not very clear what was the reason, whether it was common crime or due to the journalistic profession. The investigation has to come first, and not a speculation. We don't know why a harassment or an act of violence was committed until the investigation has concluded. And this is what we believe is very important,
that all cases should be investigated rapidly to be able to guarantee the safety. Well, thank you, Mr. Leroux. Terakhir ini teman dari Kompas, tadi saya sampaikan yang membatasnya adalah kode etik jurnalistik. Mengapa? Karena jurnalis itu is a profession, sebagai profesi, sama seperti dokter. Dokter itu kalau ada malpraktek atau apa yang menjadi judge-nya itu adalah majelis kode etik. Itu juga demikian yang berlaku untuk wartawan. Jadi tidak diatur oleh luar, tetapi diatur oleh dirinya sendiri itu. Kemudian dalam konteks NKRI, ya intinya jangan memecah belah bangsa ini, jangan menghasut untuk memecah belah bangsa ini. Kritik sesuatu hal yang biasa. Kritik biasa, saya dikritik biasa, saya terima dengan mengucapkan terima kasih. Tetapi kalau sudah di luar itu menghasut, apalagi memecah bangsa ini, nggak ada istilahnya, nggak bisa ditawar oleh kita. Terima kasih. Saya minta dukungan kepada semua teman-teman jurnalis Indonesia khususnya. Kalau tidak ada lagi, saya ucapkan terima kasih dan mudah-mudahan teman-teman bisa meliput sampai berakhir penutupannya dari World Press Freedom Day on the 4th of May. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you very much. Don't forget your one. Thank you. Ambassador, thank you very much. We'll be seeing you in the rest of the event. Absolutely, but I'm rushing to the palace today because I have to limited cabinet meeting that I have to attend. Tomorrow we'll see you in the morning. Normally, I'll be around.